카트만두로 들어서는 버스마다 만원 행렬입니다. 다들 멀리서 온 행색들인데요. कहाँ से आए हैं आप? महाराजगंज जिले से। महाराजगंज से। हाँ, यूपी से। रात भर चले हैं अच्छा अच्छा। बस में। 산 넘고 물 건너서 어렵게 찾아왔지만 사원 안은 이미 만석입니다. 처자식까지 데리고 이거 참 난감한 노릇입니다. कति बस आउनुहुन्छ नि कसरी आउनुहुन्छ? बस से बस यहाँ पे कितने दिन रहेंगे आप? और वो जो है कि जल चढ़ जाएगा, हाँ चले जाएंगे हम लोग। 히말라야 힌두교의 아주 특별한 새해맞이 시바라트리를 위한 대이동이 시작됐습니다. 인도에서부터 네팔까지 걸어왔다는 이 젊은이는 이래 보여도 8살부터 스스로 수행자의 길을 선택한 젊은 사두입니다. 보따리 속에서 그림 한 장을 조심스럽게 꺼냅니다. शिवा शिवा बुद्ध बुद्ध तथा बुद्ध शिवा. 이번 대장정의 목적도 시바신을 위한 것이라고 하는데요. नमस्ते नमस्ते। कस्तो छ? ठीक है ठीक है ठीक छ। तपाईँले कहाँ बतायो कहाँ? मनोकामना टेम्पल गोरख गोरख टेम्पल गोरख टेम्पल गोरखकारी टेम्पल गोरखकारी टेम्पल। हो हिँडेर पैदल आयो ओ वकिङ 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 ओ आयो अनि कहाँ जाने? पशुपति पशुपति। दिनभर काठमाडौँ 3 घन्टा 4 घन्टा हिँड्यो भने काठमाडौँ आज 3 घन्टा 4 घन्टा काठमाडौँ पुग्यो। हो भाङ खाने धतुरा खाने अरू हिँड 3시쯤 오후 3시쯤 되면 카트만두 들어간대요. 사두가 된 이후 해마다 반복되온 여정. 그는 지금 힌두교 최고의 신 시바신을 만나러 가는 길입니다. 인구의 85%가 힌두교 신자인 네팔. 시바신의 탄신일인 시바라트리를 앞두고 어딜 가나 축제 분위기입니다. 인도에서부터 이제 각 힌두교 신자들이 여기 엄청나게 몰리는데 거기에다 이제 그 파시파시도 나왔던 여기 사원에 가져갈 물품들 같아요 여기요. 잘 부러지면 하나 사볼까 했는데 쉽지가 않네요. 시바신의 남근을 뜻하는 링가는 파슈파티나트 사원을 상징하는 색다른 풍경입니다. 흔히 시바신의 성지라고 불리우는 파슈파티나트 사원. 이 사원은 오래된 역사와 큰 규모를 자랑합니다. 이곳 성지를 더욱 빛나게 하는 건 바로 이 바그마티 강입니다. 히말라야 만년설이 녹아 흐르는 강으로 인도 겐지스 강의 상류가 되는 곳이기도 합니다. 그래서 시바라트리가 가까워지면 네팔뿐만 아니라 인도 전역의 힌두 신자들까지 이곳으로 몰려드는 진풍경을 자아냅니다. 그들에게 시바라트리는 새해맞이 축제이자 봄의 시작입니다. अयोध्या अयोध्या राम जन्मभूमि अयोध्या। कब आए हैं? यहाँ आज 3 दिन हुआ। 3 दिन। फिर आपका खान पीन का कैसा है? आप यहीं रहेंगे? हाँ हमारा धुना यही रहेंगे। 사원에 모인 사람들은
색색깔의 티카를 이마에 그리며 축제를 즐길 준비를 합니다. 특히 가난한 이들에게 시바라트리는 당당히 무전 취식을 할 수 있는 기회이기도 합니다. क्यों आए हैं आप लोग? शिवरात्रि में शिवरात्रि भोले का दर्शन करने के लिए। भोले के दर्शन करने के जी हाँ, यहाँ प्रसाद मिलता है भोले का। हाँ, दर्शन मिलता है, संतों का दर्शन होता है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन हे राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हर हर महादेव, जय शंभो, जय बाबा। 시바라트리를 며칠 앞두고 이들이 하는 일이란 하루 종일 노래를 부르는 일. 찬송은 자정을 넘긴 시간까지 이어집니다. 공양가는 연일 밀려드는 신자들에게 음식을 대느라 불 꺼질 날이 없습니다. 사원에 미처 자리를 잡지 못한 사람들은 사원 인근의 숙소를 잡아서 생활을 하는데요. 때로는 마을 사람들 전체가 버스를 대절해 올라오기도 합니다. आप लोग कितने आदमी आए हैं? 55 आदमी है। 55 आदमी। यहाँ पे आपका सोने का कोई तजुर्बा बनाया हुआ है? ये कहाँ पे? कमरा ऊपर मिला। अच्छा, कमरा दिया हुआ है। 새해를 신과 함께 맞기 위한 그들의 노력이 참으로 대단할 따름입니다. 가난한 이들의 탁발 걸식이 어느 때보다 당당할 수 있는 날이 바로 시바라트리 주간입니다. 축제의 날인 만큼 자비를 베푸는 순례자들이 많기 때문이죠. 사원 한켠을 차지한 여자 사두들 역시 보시를 두둑히 챙깁니다. मलाई 50 दिया छैन दिया छैन। ना दिया छैन ना 오시는 빗자루하고 이제 잔도를 바꿔 가시는 거야. 수행을 한다는 이유만으로도 사두는 그 존재를 인정받습니다. कति भयो? म त बुढी भइसकेँ यहीँ बसेपछि। यहाँ बस्न आउनु भएको कति भयो? यहाँ भन्नाले 55 मा। वर्ष अति पनि बसेको अब जन्मिया हो, अब कहाँ जानु त? यही जन्मिनु भयो। 인생의 깨달음을 얻기 위해 고행을 선택한 사두들. 그 중에서도 자타 사두는 단연 눈에 띕니다. 긴 4개 머리를 한 사두를 자타라 일컫는데 이건 역시 수행의 한 방법이라고 합니다. 이 머리 관리하는 것조차도 이건 어우 이거 보세요. 이거 얼마나 기른 거래요? 얼마나? 51 बरस। 51년. 수염도 51년이나 됐습니다. 한참. 이거. 야, 이거. धेरै ठुलो छ यो बानिस। बोले पनि 오, 이게 다 풀리면 여기까지 나간대. हामीहरूको साधुको यो भूषण छ काट्नु पर्दैन। 여기 가롱차. 이 무게가 오케이. त्यो पनि तपाईँको 헤비. 가롱. उताको होइन। 철마다 사원을 옮겨 다닌다고 하는 건가달스 씨도 시바라트리를 맞아
이곳을 찾았습니다. 빗들어 깨요. यो मन्दिर टेम्पल छ 템플. 오 따봐 있고. भगवती वासुदेवाय ओम नमो 올해로 65살이 된 이 사두는 지난 50여 년의 수행을 인정받아 사원 어디를 가나 숙소를 제공받습니다. 말하자면 네팔 전역의 사원이 모두 그의 거처인 셈입니다. यही भाँति गौरी आशीष सुनिसिए सहित ही यहाँ रखित यलि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मन्दिर चलि हामीहरूमा अब लसुन खानु पर्दैन, प्याज खानु पर्दैन, जाल खानु पर्दैन, रक्सी खानु पर्दैन। हामीहरूमा यो वचनित छ मात्र कर्म गर्ने, भगवानको सुबह र शाम आरती गर्ने, पूजा गर्ने अनि भगवानको थाल आउँछ, प्रसाद भोग लाग्छ अनि हामीहरू 눈빛이고 얼굴이고 어떻게 눈빛이 근데 맑아요. 선한 거 있어요. 그러니까 평생을 50여 년 평생을 그냥 어떤 수행 정진을 하는 거 아닙니까 이 사람이? 예. 사두의 중요한 역할 중 하나는 바로 부자 의식을 대신 치러주는 것입니다. 수행이 깊은 만큼 신에게 기도를 대신 올림으로써 소원 성취를 도와주는 것이죠. 특히 링가 부자 의식은 시바신을 즐겁게 함과 동시에 마음의 때를 씻어주는 과정입니다. ओम शांति ओम ब्रह्म शांति जय भोलेनाथ ओम नमः शिवाय। यहाँ तो मेन शिर छ नि हजुर, यहाँ मेन यो मस्तक छ, यहाँ पशुपतिनाथ यहाँ हुनुहुन्छ, मेन शिरै छ। अब कुनै ठाउँमा त यो चाप छ, कुनै ठाउँमा यो हात छ, कुनै ठाउँमा यो छ, तर यहाँ मेन शिर छ, ज्योतिर्लिङ्ग भन्छ यहाँ। कुरा बुझ्नुभयो? यहाँ जो आयो भने जो मनमा चिताउँछ, मनमा जो चिताएर जान्छ उहाँ विश्वास गरेर उहाँको विश्वास पुरा भइहाल्छ। 네팔의 힌두 사원에서 만난 또 하나의 인연. 종교를 떠나 참 많은 걸 배운 시간이었습니다. 힌두 왕국이라고 불리우는 네팔이지만 그 안에는 유서 깊은 불교 사원도 존재합니다. 원래 불교 신자인 저는 이곳 수와 얌부나트 사원에 한 번씩 들르곤 하는데 한국의 절들과는 느낌이 또 다릅니다. 힌두 사원이 넘쳐나는 네팔에서 불교 사원이 공존해 올 수 있었던 것은 바로 오랜 세월 서로의 종교가 배려와 포용을 이루어온 결과입니다. 쉽게 말해 불교도 그렇고 힌두도 그렇고 여기에 탄생지가 이게 발원지가 히말라야 아닙니까? 히말라야에서 모든 것들이 여기서 이제 종교적인 게 탄생이 됐기 때문에 그래서 서로 이게 굉장히 일맥상통하는 것 같아요. 시바라트리를 맞아 대이동에 나선 힌두교인들. 네팔의 모든 길은 신으로 연결된다는 말이 있을 정도로 사원이 차고 넘치는 만큼 대이동은 자연히 성지 순례로 이어집니다. 고르카 지역에 있는 마나카마나 사원은 카투만두에 들어오기 전 마지막으로 들르는 여정입니다. 깨워요. ये प्रसाद है वहाँ चढ़ाने के लिए माता जी के। अब कहाँ से आने वाला है? पशुपतिनाथ। 인도 북동부에서 왔다는 이 가족은 성지 순례를 위해 할아버지부터 손자까지 3대가 총 출동했습니다.
해발 2,000m에 자리한 이곳 사원에도 순례 행렬이 끊이지 않습니다. 램프에 불 비치는 거예요, 램프에. 깨워요. 어디? 촛불이 많아질수록 시바라트리의 날도 점점 가까워집니다. 사원에 올라갈 차례를 기다리는 동안 남은 사람들은 도로변에서 식사를 준비합니다. 어렵게 차비를 마련해 올라온 터라 모든 식사는 손수 해결합니다. आज बना रहे हैं क्या बना रहे हैं जी तारी 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 इसमें दाल और दाल मसाला सब कुछ संसार में जो भी सामान है इसमें है अच्छा जी अच्छा जी 오, नमस्कार. नमस्कार. पोस्ताचा. महाराज इनसे हम लोग आए हैं पशुपतिनाथ की यात्रा में। पशुपतिनाथ की. हाँ पशुपतिनाथ की. काठमांडू जाएंगे पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे रहने का कोई जगह है कि आपके पास अब पशुपतिनाथ की ही कृपा से हम लोग चल रहे हैं। जैसे यहाँ कोई जगह नहीं है वैसे वहाँ भी कोई जगह नहीं है, बस पशुपतिनाथ ही है। 힌두교인이 아닌 저에게도 선뜻 밥 한 끼를 나눠주겠답니다. 도로 한복판에서 끼니를 때워보는 것은 저도 처음입니다. 아, 진짜 맛있어요. 매콤한 게 고추가 들어가고. 집도 나와 이게 무슨 고생인가 싶지만 순례자들은 신과 함께 새해를 맞이한다는 기쁨에 소풍을 가는 듯한 기분을 만끽합니다. 지금 कोई घूमने को गया है अभी आप क्यों रुके हैं यहाँ रुके हैं इस मातेश्वरी का दर्शन करने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। अब हमारे यात्री आ जाएंगे फिर यहाँ से हम रवानगी हो जाएंगे अपने बाबा के पशुपतिनाथ नगरी में हम चले जाएंगे। 이토록 정성을 들여서 파슈파티나트 사원으로 가는 길. 이들은 도대체 어떤 소원을 빌고 싶은 걸까요? आप हम दोनों जाएंगे पशुपतिनाथ जाएंगे साथ में दोस्त लोग के साथ आप तो भोलेनाथ अंते वो क्या मांगेंगे आप अरे दादा हो दादा हमारे बबुआ लोग सुख करिए हम सुख करब अच्छा अब का मांगी अब सब कुछ तो भोलेनाथ दले बाने हम भगवान के दर्शन करे आयल बानी का मांगी भगवान हमके इज्जत दिए भोलेनाथ धरती माता आप दर्शन हो जाए क्या मांगेंगे हम कुछ नहीं मांगेंगे दुनिया को भोजन कराना पूरे संसार का भोजन कराना सब मुझे देना ये मांगेंगे 몸이 성취하는 이분은 기어이 산꼭대기 사원을 올라갔다 온 모양입니다. 그만큼 간절한 소원이 있었던 거겠죠. 마지막 일행이 돌아오자 사람들은 다시 떠날 채비를 합니다. 대장정의 끝 파슈파티나트 사원으로 갈 예정입니다. 바이바이. 바이바이. 부디 이 순례가 무탈하게 잘 끝나기를 빌어봅니다. 온장 다. पोस्ताचा. वेलकम एकदम ठीक छ? एकदम ठीक छ नमस्ते. नमस्ते. 힌두교 신자인 한 지인의 집을 찾았는데요. 마침 시바신을 위한 뿌자가 한창이었습니다. ऐसे दो ठो साइड में दो ठो साइड में क्या चीज पाई लाइन त्योभन्दा अरू पनि महत्त्वपूर्ण को पनि छ कि इसको घर बने या साल भर गर्दा अर्को फिर दूसरा जो निया त्यो राजा को जन्म हुन्छ इसमें यो जो शिवरात्रि को व्रत गर्छ राजा को जन्म मिल्छ यसमा एक दिन के लिए देवी पपन्ना तेरे प्रसिद्ध मातो जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वे सर्वपाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमंगल मंगले
이날 특히 공을 들이는 것은 바로 링가에 대한 뿌자의식. 꿀과 설탕 그리고 요거트 등 귀한 식재료들이 아낌없이 동원됩니다. हम सर्वदेवानां पूजन्ते जायतं सर्वात्मनं मंगलं सर्वमंगलाजनकं ज्ञानन्तवर्तया सर्वसिवर्तया संतवर्तया. 그 중에서도 소의 오줌에 우유를 섞은 판차까야는 시바신의 목욕을 위해 바치는 특급 제물입니다. 새해의 소원을 담아 정성스럽게 제를 올리는 힌두 신자들. 이토록 공을 들이는데 어떻게 한 해를 허투루 보낼 수가 있겠습니까? 그 시각 골목에서는 아이들이 목총을 높이는 중입니다. 동네 상점을 돌며 용돈을 달라는 아이들. 시바신을 위한 일이라며 떼를 씁니다. 아예 골목을 막고 통행료를 걷기도 합니다. 화를 내는 어른들은 거의 없습니다. 시바신 덕분에 용돈 좀 벌었네요. 사원에 가기 전에 식구들은 서둘러 식사를 챙깁니다. 사실 시바라트리 당일은 신을 위한 날이기 때문에 금식을 하거나 간단한 요기를 합니다. 제사부터 첫 식사까지 모든 과정은 일가 친척이 함께합니다. Sweet. Sweet. This is sweet halwa. Sweet alwa. 인도와 네팔 전역에서 올라온 순례자들이 드디어 카투만두에 입성했습니다. 각자 축제를 즐길 만반의 준비를 해온 모양입니다. 신을 위한 대이동의 종착점은 바로 파슈파티나트 사원. 수백만 명에 달하는 행렬은 꼬리를 물고 끝없이 이어집니다. 각지에서 몰려든 군상들로 사원 안은 구경거리가 넘쳐납니다. 특히 개성 만점의 사두들은 어디서나 시선을 끕니다. 대부분의 힌두 축제가 낮에 이루어지는 반면에 시바라트리는 밤이 깊어질수록 절정을 이룹니다. 그 이유는 위대한 시바신이 밤에 태어났기 때문입니다. Kamala, Bimala, Matula, Dham, Abad Sarjuk, Shri 사원 안은 시바신을 따뜻하게 할 모닥불과 찬송으로 가득 메워집니다. 시기적으로 시바라트리는 추운 겨울을 보내고 따뜻한 봄을 맞이하는 의식이기도 합니다. रात भर यहाँ सोए रात भर ठंडी नहीं लगती? अब क्या ठंडा लगता है। भोला बाबा के दरबार में वो नहीं रह सकते हैं। धुनी रमा करके तो सूख काटेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, धुनी रमा देते हैं, वही में रह जाते हैं भर रात। क्या करेंगे, मेरा घर है, घर तो नहीं। पशुपति नाथ बाबा
신에게는 경배를, 그리고 인간에게는 행복을. 그렇게 히말라야 힌두교의 또 다른 새해가 밝아옵니다. 시장 이제 시장 한가운데 이제 쉽게 말해 로타리입니다. 로타리 광장인데 몇 군데가 한번 볼까요? 길이 하나, 둘, 두 군데, 둘, 셋, 넷, 다섯, 이쪽에 여섯, 일곱 군데를 여기서 다 통하는 겁니다. 야, 여기 대단하네요. 네.